से सम्राट राजाधिराज सम्राट ये मल मास बहिर्जगत लोक मैंने कहते मल मास ये मास कौन शुभ कर्म हुए ना जमी विवाह कार्य हो पार ना गृह प्रवेश हो पार ना उपनयन संस्कार हो पार ना यही सब शुभ कर्म मना कर ये मास जो उत्पत्ति है से 12 मास प्रत्येक मास अधिपति देवता अच्छा से माने ये मास को स्वीकार कले ना या माने अवज्ञा कले अर्थात भर्सना कले कहीं या आदर कले ना तेणु ये मास अत्यंत दुखित हो गले से नारायण पाखक उपनीत है नारायण चरण प्रमोद हो दुखर कथा व्यक्त करे से नारायण या सांगे नहीं गोल वृंदावन को गले से भगवान कृष्ण पाखे उपनीत है ये मासर दुखर कथा जो व्यक्त कले से भगवान कृष्ण या निजर नाम अनुसार पुरुषोत्तम मास नाम है तेणु या सर्वोत्तम मासरे परिणत हो गए जो मास को केवल आदर कर ग्रहण कर स्वीकार कर आज से मास अनाथ हिसाब से भगवान श्रीकृष्ण को चरण आश्रय जो कले निजर दुखर कथा व्यक्त कले से भगवान कृष्ण स्वयं मासर नाथ हो गए तेणु ये मासर नामकरण कले नाम अनुसार पुरुषोत्तम मास यहीपरी आम देखिए पुरुषोत्तम मासरे केवल भक्ति पाई उद्दिष्ट यही यदि यही मासरे भगवान का नाम जप करेंगे भगवान का महिमा कथा श्रवण करेंगे हजार हजार अधिक अधिक फलदायक है सब शास्त्र भरी भरी प्रशंसा कराई आम देखा प्रथम पुरुषोत्तम मास उत्पत्ति हो ये 2 वर्ष 8 मास 16 दिन 4 घंटा पर एक एक्स्ट्रा मास आसूँ या कह अधि मास कहले ज्येष्ठ अधि मास अर्थात ये 3 वर्ष प्राय 3 वर्ष अंतर घरे गोटे एक्स्ट्रा मास या ज्येष्ठ ज्येष्ठ 2 थर आसूँ प्रथम कर्मी जगत नियम अनुसार ज्येष्ठ सरी जाए वर्तमान ये जो मास चली ये ज्येष्ठ मास या अधिमास कह ये गणनानुसार देखा जा 16 वर्ष गणनानुसार आम देखा पाचे गोटे वर्ष माने 365 दिन सूर्य गणना अनुसार या कह सौर वर्ष सूर्य गणना अनुसार ये गोटे वर्ष हो 365 दिन आर गोटे चांद्र मास चांद्र गणना अनुसार चांद्र वर्ष चंद्र गणना अनुसार चांद्र वर्ष कह चांद्र वर्ष अनुसार देखा जाए जहाँ सौर वर्ष 365 दिन हो गोटे वर्ष चांद्र वर्ष अनुसार 354 दिन केते दिन फरक हो जाए 11 दिन तो प्रति वर्ष यदि 11 दिन यहीपरी तफात हम ताहले 2 वर्ष में हो 22 दिन 8 मास आसूँ 8 मास 16 दिन 4 घंटे आसूँ माने केते हिसाब से आसूँ 30 दिन टोटाल 24 माने मास और 8 मास 16 दिन 4 घंटा ये आसूँ और 6 दिन टोटाल हो जाए 30 दिन तो 30 दिन गोटे एक्स्ट्रा मास हो जाए या बहिर्जगत लोक मैंने कहते मल मास जमी आम देखा प्रत्येक मासर अधिपति देवता अच्छा जमी आम वैष्णव गण अनुसार आम देखा पाचे वैशाख मासर अधिपति देवता होती मधुसूदन ज्येष्ठ मासर अधिपति होती त्रिविक्रम अषाढ़ मासर अधिपति होती वामन श्रावण मासर अधिपति होती श्रीधर भाद्र मासर अधिपति होती ऋषिकेश
अश्विन मासर अधिपति होचंती पद्मनाभ, कार्तिक मासर अधिपति होचंती दामोदर, मार्गशीर्ष मासर अधिपति होचंती केशव, पौष मासर अधिपति होचंती नारायण, माघ मासर अधिपति होचंती माधव, फाल्गुन मासर अधिपति होचंती गोविंद, चैत्र मासर अधिपति होचंती विष्णु। तेने प्रत्येक मासर अधिपति देवता अछंती। भगवान विष्णु गोटे गोटे रूप में गोटे मासर अधिपति देवता रूप में विराजमान। किंतु ये त्रयोदश मास जो आसला 12 मास अतिक्रम कर त्रयोदश मास यार कौन अधिपति न दिला तेने बहिर्जगत लोक मैंने या मल मास कहते या यही मास कौन शुभ कर्म हुए ना तेने सब प्रकार शुभ कर्म विरत हमें। अब शुभ कर्म बेले बहिर्जगत लोक पाखे विवाह कार्य ये माना, उपनयन संस्कार ये भी माना, गृह प्रवेश ये सब माना शुभ कर्म। तेणु या से देवे मल मास कि वैष्णव माने ये मास को मल मास कहती ना या अधि मास कह एक्सट्रा मास अर्थात 3 वर्ष थे ये गोटे एक्सट्रा मास आसूँ। एक्सट्रा मास अधि मास ये द्वादश मास कहीं स्वीकार कले ना भर्सना कले माने आदर कले ना अत्यंत दुखित हो गले तेनी से नारायण के चरण उपनीत हो दुखर कथा व्यक्त कले भगवान नारायण सांगे नहीं गोरख वृंदावन को जाए कृष्ण चरण में उपनीत है जो ये कथा व्यक्त कले भगवान कृष्ण प्रसन्न है ये मास को निजर बोली स्वीकार कर तेणु निजर नाम देले पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नाम दे ये मास को करदेले ना जहाँ मल मास थिला जहाँ अधि मास कह पुरुषोत्तम मास अर्थात 12 मासर राजा समस्त मासर राजा भी राजा सम्राट बने क्या भगवान कृष्ण हूँ स्वयं समस्त अवतार मान उत्स तेणु ये मास समस्त मास मानकर उत्साह अर्थात सम्राट तेणु ये देखा आम पुरुषोत्तम कथा 4 क्षेत्र आम व्यवहार देखा पाचे। भगवान कृष्ण जितेबले राम रूप धारण कर तो राम रूप में आम कहूचे कौन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अर्थात भगवान रामचंद्र से भी पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और स्वयं कृष्ण से लीला प्रकट करने जो अधिक लीला अधिक हवा जो आम कहचे कौन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चंद्र आ से कृष्ण जो प्रेम वितरण करने जगत को आसिले आम कहचे से चैतन्य महाप्रभु को आम कौन कहते प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरचंद्र ये भगवान राम रूप से भी पुरुषोत्तम कृष्ण स्वरूप पुरुषोत्तम गौर स्वरूप से भी पुरुषोत्तम और ये मास आसला भगवान कृष्ण ये अधि मास को निजर नाम दे कौन हाँ पुरुषोत्तम मास ये आम बुझा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान कृष्ण रामचंद्र रूप में कहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से आम शिक्षा दौरान मनुष्य हो अर्थात भल मनुष्य हो मर्यादा अर्थात मनुष्य समाज में कौन है पड़ो ना भल मनुष्य होगा पड़ो या रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रूप आम ये शिक्षा दौरान भगवान कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम रूप में आम कौन शिक्षा दौरान मोर भक्त हो अर्थात भगवान कृष्ण गीता कौन कहले मत भक्त हाँ भगवान कृष्ण स्वयं भगवान तेने से निर्देश दे मोर भक्त हो और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन शिक्षा देते प्रेमिक भक्त हो अर्थात विनय भक्त नुह केमी प्रेमिक भक्त हो आ ये अधि मास पुरुषोत्तम मास ये आम शिक्षा देते कौन 31 दिन
ମୋର ହେଇଯାଅ। ଏ 30 ଦିନ କାହାର ये अधिमास कौचंती अधिमास कौचंती ये 30 दिन मोर ହେଇଯାଅ मोर हो। हाँ तार भगवान रामचंद्र कौचंती कौन से शिक्षा दौचंती हम कौन शिक्षा दौचंती भलो मनुष्य हो। हाँ मर्यादा लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कौन शिक्षा दौचंती हाँ मोर भक्त हो। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन शिक्षा दौचंती प्रेमी को भक्त हो। हाँ और अधिमास पुरुषोत्तम मास कौन शिक्षा दौरान ये 30 दिन मोर हो। कहीं 30 दिन जदि आम एक भगवत भक्ति युक्त ही पाइबा भगवान के सेवा रे भगवान के नाम कीर्तन भगवान का श्रवण रे 12 मास तपस्या करी जो फल प्राप्त ही पाइबा नहीं ये 30 दिन से पुरुषोत्तम मास भगवान भक्ति जान करी से फल अनायास प्राप्त हो पारे। देखा ये पुरुषोत्तम मास को 2टी मास वर्ष आम देखिए 2टी पुरुषोत्तम मास देखा गोटे हूँ कार्तिक मास या कहुच्छे पुरुषोत्तम मास पुनी ये अधिमास को कहुच्छे पुरुषोत्तम मास। तेणु पुरुषोत्तम मास 2 प्रकार गोटे हूँ नित्य पुरुषोत्तम मास और गोटे नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। हाँ नित्य पुरुषोत्तम मास क्यों मास को कहुच्छे हाँ कार्तिक मास कहीं प्रति वर्ष ये मास आसूँ या दामोदर मास या हूँ राधारानी मास। राधारानी प्रति प्रिय मास हूँ ये दामोदर मास ये कार्तिक मास भगवान कृष्ण यही मास दामबंधन लीला करते माता यशोदा द्वारा। तेणु दामोदर हूँ साक्षात परमेश्वर भगवान। हाँ तेणु नानुसार ये सब ये मास पुरुषोत्तम मास से पुरुषोत्तम दामोदर होती पुरुषोत्तम और ये मास बोधि मास से निज नानुसार ना देगा पुरुषोत्तम मास। तेणु पुरुषोत्तम मास 2टी गोटे हूँ नित्य पुरुषोत्तम मास और गोटे हूँ नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। तो नित्य पुरुषोत्तम मास हूँ ये दामोदर मास कार्तिक मास और नैमित्तिक अर्थात 3 वर्ष थे आसूँ या नैमित्तिक कहुच्छे से पुरुषोत्तम मास हूँ ये अधिमास। अधिमास को पुरुषोत्तम मास या नैमित्तिक पुरुषोत्तम मास। देखा 2टी पुरुषोत्तम मास कंपेयर करी गुणर कथा आलोचना करिया महिमा कथा आलोचना करिवा कारण देखिबा पाइबा जे कार्तिक मास व्रत अवलंबन करी भक्ति करी आमे जे फल प्राप्त हो पारुचे सेही प्रकार भक्ति पुरुषोत्तम मास यदि आम करि पाइबा तारे कोटि गुण अधिक फल आमे प्राप्त हो। हाँ आश्चर्य कथा। हाँ कार्तिक मास कहुच्छे राधारानी प्रति प्रिय मास से मास भक्ति कले अन्य मास 100 अधिक फल आम प्राप्त हो पार। किंतु पुरुषोत्तम मास जब आम भक्ति करवा ताहले कोटि गुण अधिक फल आम प्राप्त हो पार। तो ये देखा सूर्य प्रति मसरे गोटे राशि आउ गोटे राशि स्थानांतरित होती या कह संक्रांति। संक्रांति ना शुणुं हाँ या संक्रांति कह सम रूपे माने गमन कर गोटे माने राशि आउ गोटे राशि प्रवेश कर संदिग्धन को कह संक्रांति। तेणु 12 मास 12टी संक्रांति अच्छे जमी आम शास्त्र अनुसार देखा जे वैशाख मास जो संक्रांति से संक्रांति ना कौन मेष संक्रांति यार आउ गोटे कथा कह महाविषुव संक्रांति। मेष संक्रांति को कह कौन महाविषुव संक्रांति। समझते ध्यान से श्रवण करूँ। ज्येष्ठ मास को कह वृष संक्रांति। अषाढ़ मास को कह मिथुन संक्रांति
ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭାଦ୍ର ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃଶ୍ଚିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୌଷ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାଘ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅତି ଫେମସ୍। मकर संक्रांति कौन है? गंगा सागर मेला। गंगा सागर से मिशी थिला से हिसाब से मेला बहुत विभिन्न धर्मावलम्बी लोक आसती गंगा सागर को सेठारे स्नान करिया तो मकर संक्रांति। फाल्गुन मास को कहा कुंभ संक्रांति, चैत्र मास को कहा मीन संक्रांति और योगी मास यार संक्रांति नहीं। हरि मीन योगी मास मजे संक्रांति नहीं। तेनु सूर्य এই মাসে মানে গোটে রাশি ছাড়ি আর গোটে রাশি প্রবেশ করতে নাই, অর্থাৎ এই মাস অধিমাস কহা যাচ্ছে। তাহলে এই মাসের সংক্রান্তি নথিবা যোগু ইয়াকে কোন কহা যাচ্ছে? বৈজ্ঞানিক লোকমানଙ୍କର কথা অনুসারে মল মাস, অর্থাৎ এদিকে কৌশি শুভকর্ম নাই। কিন্তু বৈষ্ণবମାନଙ୍କର ভাষায় ইয়াকে কহা যাচ্ছে না অধিমাস। আর এই অধিমাস ভগবানকে চরণাশ্রয় করিয়া যোগু সে হয়ে গেল কেন পুরুষোত্তম মাস, অর্থাৎ সমস্ত মাস মানଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ରାଟ ରାଜାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା, ଯିଏ ଯେତେ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଯିଏ ଯେତେ ପାପ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଯିଏ ଯେତେ ନିଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ सर्वोत्तम कौन स्थान देदेवे, से समस्त श्रेष्ठ है। तो जैसे भगवान कृष्ण गीता कौन कहते मानी पार्थ व्यपाश्रित जे ओपिषु पाप जने स्त्री वैश्य शूद्र ते ओपि जानती परां गति। अर्थात स्त्री वैश्य शूद्र पूर्व जन्म कर्म अनुसार ये पाप जमी जन्म है। स्त्री जन्मटा गोटे कह पाप जमी, वैश्य जन्मटा कह पाप जमी, शूद्र जन्मटा कह पाप जमी। स्त्री वैश्य शूद्र ये कौन कठोर तपस्या आचरण कर जीवन उच्च स्थिति प्राप्त हो पार ना। वैदिक वेदपाठ अधिकार दिया जाए ना, क्यों मान स्त्री वैश्य शूद्र को अधिकार दिया जाए नहीं। वेद पाठ न कले से दिव्यज्ञान प्राप्त हो पार नहीं। तेणु ये सब अधिकार वंचित कहीं समस्त पाठ पाठ हेले भी ये माने जदि भगवान श्रीकृष्ण के चरणाश्रय करेंगे ताहले परम गति से प्राप्त है, समस्त ठार से उच्च सर्वोत्तम है। तेणु से कहा जाए जे जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर, जे जन भजे माया से है फतुर। जे जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर माने कौन सब बुद्धिमान। जे कृष्ण भजन करछन्ति से होछन्ति मनुष्य समाज सब बुद्धिमान। आ उच्च कुल जात है यदि कृष्ण को भजन करबा नहीं माया को भजन करुची तारे जे जन भजे माया से है फतुर। फतुर माने विनाश है, शेष है, दारक में अस्तित्व रहिब नहीं। माया को जो भजन करुची से कोडा जीव जमक को पागल। आ कृष्ण को जो भजन करुचंती से भगवान को पागल, कृष्ण को पागल। कृष्ण भक्ति करे तब कृष्ण निकट जाए। तेणु ये भक्तिटा समस्त सुलभ, किंतु अष्टांग योग ज्ञान योग हठ योग ये स्त्री वैश्य शूद्र मान सुलभ अधिकार नहीं। कथा बुझे तेणु भक्ति जो समस्त जी कहीं
ସେ ନିଚ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ହୀନ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯବନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ ବନେଇଦେବେ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନେ ପୋଜିସନ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଏ ମଳ ମାସକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ 12ଟି ମାସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଅବଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, ଭର୍ସନା କରିଦେଲେ, ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ରାଟ ବନେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଲକରେ ତିଲକ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଏ ଚିହ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଲଟାଟରେ କ'ଣ? କେଶବାୟ ନମଃ, ତାପରେ ଏ ନାରାୟଣ ଉଦରରେ, ତାପରେ ମାଧବ ପକ୍ଷ ଦେଶରେ ମାଧବାୟ ନମଃ, ଖଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ, ତାପରେ ବାମ ଡାନ୍ସ ସାଇଡ୍ ଇଏ ପକ୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ, ତାପରେ ଡାନ ହାତରେ ଉଚ୍ଚରେ କ'ଣ? ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ, ତଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମାୟ ନମଃ, ବାମ ହାତରେ ତଳେ ପଟେ ଏହାକୁ ମାଧବାୟ ନମଃ, ତାପରେ ନାଇଁ ମାଧବାୟ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଧୁସୂଦନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ବାମନାୟ ବାମନାୟ, ଉପରେ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ, ଆଉ ତଳେ ଋଷିକେଶାୟ ନମଃ, ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଏ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ଲଲାଟରେ କେଶବାୟ ନମଃ, ତାପରେ ନାଭିରେ ନାରାୟଣ, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମାଧବ, ଆଉ ବେକ ଦେଶରେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ, ଡାନ ସାଇଡ୍ ତଳ ପଟେ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ, ଡାନ ହାତରେ ଉପରେ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ, ତଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମାୟ ନମଃ, ବାଁ ସାଇଡ୍ ଇଏ ବାମନାୟ ନମଃ, ଉପରେ ସିଦ୍ଧରାୟ ନମଃ, ତଳେ ଋଷିକେଶାୟ ନମଃ, ଆଉ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଉପରେ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ, ତଳରେ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ, ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ ଉପରେ କ'ଣ? ବାସୁଦେବାୟ ବାସୁଦେବାୟ। ଇଏ ଯେତେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ବିଳାସ ବିଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନାମ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ, ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ ଯେ ଅଧିପତି, ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି। ବୁଝିଗଲା କଥା? କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଦାମୋଦର, ଏ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଅଧି ମାସ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଦୁଇଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧି ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ କାହାକୁ? ଏ ଅଧି ମାସକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଦାମୋଦର ପିଲାଟା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିସାବରେ ଏ ଅଧି ମାସ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ସବୁ ମାସ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା। ଦାମୋଦର ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ତାର ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିଗଲେ କାହିଁକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଉଛି? ଏଥିଲାଗି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସମସ୍ତ ମାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦାମୋଦର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେହି ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେହି ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସ ଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଧି ମାସରେ କେହି ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। এটা এই তুলনা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି অন্য মাসে যা করবে তার 7 গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হবে এ দামোদর মাসে, কার্তিক মাসে। আর যদি মাঘ মাসে করবে 1000 গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হবে। আর যদি বৈশাখ মাসে করবে
তাহলে লক্ষ গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হবে। আর যদি অধি মাসে এই পুরুষোত্তম মাসে যদি করবে তাহলে কোটি গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়ে পারিবে। এখানে এইসব তুলনা করা যাচ্ছে। যেখানে বর্তমানে আমি দেখিবা এ 12 মাস এটার অধি মাসের কথা কওয়া যাবে নাই। 12 মাসকু দুই ভাগে বিভাগ করা যাচ্ছে। 6 মাস 6 মাস হিসাবে এই দুই ভাগ বিভাগ করা যাচ্ছে। ইয়াকে দুইটি আয়ন কহা যাচ্ছে। গোটে হচ্ছে দক্ষিণায়ন আর গোটে উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ হচ্ছে দেবতা মানଙ୍କର দিন আর দক্ষিণায়ন হচ্ছে দেবতা মানଙ୍କର রাত্রি। অর্থাৎ দক্ষিণায়নে আমার এই মর্ত্যজগৎ রাত্রি বড়িব, রাত্রি সময়টা বড়িব। আর উত্তরায়ণে কোন হব দিনটা বড়িব। বর্তমানে কেউ মাসে চালিছি এই কেউ আয়নে চালিছি দক্ষিণায়ন। হ্যাঁ এটা কি মাস এখন? হ্যাঁ জ্যৈষ্ঠ মাস। তো জ্যৈষ্ঠ মাস মানে এটা দক্ষিণায়ন। হ্যাঁ আর এই দুই আয়ন কথা কওয়া যায়। দক্ষিণায়ন মানে শ্রাবণ মাস, ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাস, কার্তিক মাস, মার্গশীর্ষ মাস, পৌষ মাস। নাই তো জ্যৈষ্ঠ মাসটা উত্তরায়ণে চালিছে, এটা উত্তরায়ণ। হ্যাঁ এই উত্তরায়ণ হচ্ছে মাঘ মাস, হ্যাঁ ফাল্গুন মাস, চৈত্র মাস, বৈশাখ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাস, আষাঢ় মাস। এ হচ্ছে উত্তরায়ণ। হ্যাঁ কথা শুনুন তো ঠিকভাবে, উল্টাপাল্টা কইব না, ভুল ভালো হয়ে যাব। হ্যাঁ এটা দুইটা মানে উত্তরায়ণ আরম্ভ হচ্ছে মাঘ মাস, মাঘ মাস, ফাল্গুন মাস, চৈত্র মাস, বৈশাখ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাস আর আষাঢ় মাস। বর্তমান দিন বড় অধিক। হ্যাঁ তিনি উত্তরায়ণে চালিয়েছে, কথা বুঝতে পারলে। আর দক্ষিণায়নে রাত্রি বড় হব, দিন ছোট্ট হয়ে যাবে। তো দক্ষিণায়ন হচ্ছে শ্রাবণ মাস, শ্রাবণ মাস, ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাস, কার্তিক মাস, মাঘ মাস, মার্গশীর্ষ মাস। হ্যাঁ মার্গশীর্ষ মাস, পৌষ মাস। এ হচ্ছে দক্ষিণায়ন। বর্তমানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেউ আয়নের আরম্ভ হয়েছিল, দক্ষিণায়নে আরম্ভ হয়েছিল। কেউ মাসে? মার্গশীর্ষ মাসে। কেবে? একাদশী দিন। হ্যাঁ এই মাতাজি মনে রেখেছেন। সেইপাই আমার গীতা জয়ন্তী পালন হচ্ছে। হ্যাঁ কাহিঁকি সেই দিন হচ্ছে গীতার জন্মদিন। হ্যাঁ অর্থাৎ এ কার্তিক মাস হরিবাল। আরে এই সে জপমালা শুরু হয়েছে। হ্যাঁ কার্তিক মাস। হ্যাঁ কার্তিক মাস এ একাদশী তিথিরে। হ্যাঁ কার্তিক মাসে না কেউ মাসে করা এলো? হ্যাঁ কার্তিক মাস। গীতা জয়ন্তী কেউ মাসে? হ্যাঁ মার্গশীর্ষ মাস। হ্যাঁ সেই তো মার্গশীর্ষ মাসরে এ আরম্ভ হয়েছিল। হ্যাঁ মার্গশীর্ষ মাসরে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত রয়ে এ গীতা জ্ঞান কাহাকে প্রদান করে দিলে? অর্জুনকে প্রদান করে দিলে। সেই গীতা জ্ঞান অর্জুনকে মাধ্যমে আমি বর্তমানে প্রাপ্ত হয়েছি। তেমন সেই দিনের সেই একাদশী দিনের গীতা প্রকটিত হওয়ার যোগ্য, প্রকাশ করিবার যোগ্য এই দিনকে কুয়া যাচ্ছে কোন গীতা জয়ন্তী। গীতার জয়ন্তী মানে জন্ম দিবস। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ এই দিন ଆମେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛେ। ହଁ ଏଥିଲାଗି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଆୟନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ, এই মাঘ মাসে যে মকর সংক্রান্তি সেইটিରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଦେବଲୋକେ ସେତେ ଦିନକାଳ ହଁ ମାନେ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ 6 ମାସ। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 1 ବର୍ଷ। ତ ଆମର ଏଠାରେ 1 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତ୍ରି। ତ 6 ମାସ ହେଉଛି
स्वर्गर गोटे दिन आउ 6 मास हूँ स्वर्गर गोटे रात्रि। तो स्वर्गर रात्रि हूँ दक्षिणायन आ दिन हूँ उत्तरायण। वर्तमान ये चली कौन उत्तरायण स्वर्गर दिन। कई यदि यही समय मृत्युवरण करेंगे से जदि यहीपरि पुण्य कर्म करेंगे स्वर्गलोक द्वार खोला थे। आ दक्षिणायन यदि कई मरी मृत्युवरण करेंगे से स्वर्ग देवता मैंने सही जाते रात्रि। तो से कौन है ना समस्त कबाट बंद द्वार सब बंद के स्वर्ग को पशि पार ना। तेणु भीष्मदेव से जिते बड़े कुरुक्षेत्र युद्ध उपस्थित थे केते दिन युद्ध करते 10 दिन। 10 दिन युद्ध कर 11 दिन दिन में से शଯ୍यार शायित थे। से दक्षिणायन चली इच्छा थी कौन मु उत्तरायण में देह त्याग करी केवल से देह त्याग करी ना मोर इष्ट देव पार्थ सारथी रूप दर्शन कर प्रभु का नाम उच्चारण करी मु देह रखी उत्तरायण। तेणु भीष्मदेव केते दिन शଯ୍यार शायित थे उत्तरायण न आसा पर्यंत से शଯ୍यार शायित थे केते दिन हाँ 58 दिन 58 डेज 58 दिन कहीं मार्गशीर्ष मसरे युद्ध होता मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष पर पौष पौष पर माघ मास उत्तरायण से माघ मास पर्यंत 58 दिन 58 डेज ये शଯ୍यार शायित तापर जिते उत्तरायण आसला भगवान कृष्ण पंच पांडव को नहीं से उपस्थित है आते युधिष्ठिर महाजन को ये सब धर्म विषय ज्ञान प्रदान करले। हाँ स्त्री धर्म राजधर्म वर्णाश्रम धर्म आदि समाज धर्म आदि सब प्रदान कर उत्तरायण जिते आसीगले भीष्मदेव नीरव हो गले आ भगवान कृष्ण सम्मुखें आस उपस्थित हो गले। भगवान अनंत कोटि कंदर्प विनिंदित से माधुर्यमय रूप दर्शन कर आखि साहाय्य आ पार्टी कौन उच्चारण करें ओम यही महामंत्र उच्चारण करी भीष्मदेव देह रखे परम गति से प्राप्त हो गया अर्थात पार्थ सारथी लोक से प्राप्त हो गया भगवत धाम। हाँ अरे बाबा हाँ भीष्मदेव जहाँ इच्छा कहीं इच्छा करते वर्तमान प्राप्त होते जे पर्यंत इच्छा न कर मृत्यु पाखक आसी पार ना। तेणु यही अपेक्षार सब थे वर्तमान कुरुक्षेत्र युद्ध चली दक्षिणायन ये दक्षिणायन सरलापर जो उत्तरायण आसवे से निज इष्टदेव पार्थ सारथी अपूर्व मधुर्यमय मुखमंडल ये रूप दर्शन कर नाम उच्चारण करी से देह रखे यहीपरि से भगवान के पाखक फेरी जी। हाँ ये भीष्मदेव की इच्छा पूर्ण करले किए स्वयं भगवान। हाँ कहीं से कौन साधारण व्यक्ति न से थे महाजन द्वादश महाजन मान के मध्य से अन्यतम पितामह भीष्म। हाँ गंगा पुत्र भीष्म यही परम गति से प्राप्त होते देखा जाए विभिन्न पुराण यही पुरुषोत्तम मासर महिमा कथा कहुए जमी कहुए जे पद्म पुराण कौन कहुए कृष्ण कहते जे ये मास हूँ मोर हृदय अर्थात पुरुषोत्तम मास हूँ भगवान कृष्णकर हृदय। नारदीय पुराण कहुए कौन ये मास हूँ समस्त मास मानकर राजा। हाँ तापर स्कंद पुराण कहुए कौन जो मनुष्य देह प्राप्त हो यही मास को पालन करना से नरक को जीव। हाँ यही मास माछ मांस अंडा खाई हाँ यही अपराध जो से मनुष्य कड़े जीव नरक तार नरक गति हो। हाँ तेणु ये मास अति सावधान सहकार पालन करने कथा भविष्य न खाई। हाँ जमी आम कार्तिक मास करे ठीक से तापर कह ये मास जो सब मना रही से सब आमको
ମାନିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତି କରିବା। ଯିଏ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରିବ ତା କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଯାହା କରିବ ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ ହଁ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ ଏ କଥା କହିବ। এই ভগবানকে লাগে যে ফুলহার গন্তুଛନ୍ତି তুলসী মালা গন্তুଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଣ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ କୋଟି ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମର ସେଇପରି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମର କୋଟି ଗୁଣ କି ସେଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମର କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ମାନେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି। କଥାରେ କାହାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ନାମରେ କାହାର ଆସକ୍ତି ରୁଚି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ରୁଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାସ କରି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସିବ ନା ତାକୁ ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମଠବାସର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ମାନେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳାରତୀରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏସବୁ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୋଟେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସି ଛାଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଯଦି ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବାକୁ ଦେବ। ତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସାବଧାନ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କଡ଼ା ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ନିୟମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱରମାଳା ଜପ କରିବ ନାହିଁ, ଭାଗବତ କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାସ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇସବୁ ନାହିଁ ତ ମନ୍ଦିର ବାସ କାହିଁକି? ହଁ ଘରେ ଯାଇ ରହିବ। ହଁ ଦେଖ ଏ ତ ଆମେ କହୁନା, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ କାହା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଉଛେ? ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ହଁ ଧୂଳି ଦେଉଛେ। ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିକୃତ କରିପାରୁଛେ, ନିଜର ମତ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତେ କଳିର ଚଳ। ମହାଜନଙ୍କ ବିଚ୍ଛଶାଳା ଇଏ এক কলির চল। প্রভুপাদ মহাজন কথা ছলে মহাজনকে বিচ্ছশালা ছড়া ভক্তিময় ঠাকুর এই কথা বলছেন ইয়ে এক কলির চল। প্রভুপাদ এই কথা করেছেন আর এই ভক্তিময় ঠাকুর করেছেন। হ্যাঁ কিন্তু মঠ বাস আমি কাহিঁকি করছি? ভগবান যদি ভক্তি না করিবা, ভগবানকে যদি সেবা যদি না করিবা, ভগবানকে কথা শ্রবণ না করিবা, ভগবানকে নাম যদি জপ না করিবা তাহলে মঠরে কাহিঁকি বাস করিবা? প্রভুপাদ এই মাসের বিশেষ করে এই মাসের মহিমা করতে পারি। এই মাসের যদি কেউ এইপরি নিষ্ঠা সহকারে ভগবান ভক্তিরে যুক্ত রহবে, ভক্ত তো ସବୁଦିନ যেমন নিষ্ঠাকর ভক্ত ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ହଁ ସେଟା ଏ ମାସ ନୁହେଁ ସବୁ ମାସରେ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ସବୁଦିନ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କଲେ ସେ ଏ ତ କର୍ମୀ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା। এইপরি যদি ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖାনো ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇ ମାସ ଏଇପରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ যে পর্যন্ত আমি ভগবানকে শরণাগত ন হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি মায়ার দ্বারা তাড়িত হব, মায়ার দ্বারা আমি ত্রিতাপরে তাপিত হব। সে পর্যন্ত আমার ভাগ্যের কেবল দুঃখই। হ্যাঁ তেমন মায়া আমাকে গোটে ভাল কাম করছেন। এইপরি বিবিধ প্রকার এ যাতনা দেউছেন, দুঃখ দেউছেন, যেউথিলাগি আমার মনটা কেমিতি ভগবানଙ୍କ চরণে উপনীত হব। আর ভগবানଙ୍କ চরণে উপনীত হলে সেটা মায়ের কবলে সে মুক্ত হয়ে যাবে।
ମାୟା ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ନିବେଶ ନ କରିଛେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣାଶ୍ରୟ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଆମକୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦେବ। এই দণ্ডর মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমি যদি সাধু সঙ্গ করি এইপরি ভগবানকে ভক্ত হয়ে যাব, তাহলে মায়ার কবল আমি মুক্ত হয়ে পারে, মায়ার দণ্ডরে আমি মুক্ত হয়ে পারিবা। এইসব কথা এখানে এইসব মহাত্মা সম্বন্ধে এই কথা কয়া যাচ্ছে। এঠারে কয়া যাচ্ছে, আমি কহিলি কেন পদ্ম পুরাণে এই মাসের মহিমা কথা কହୁଛନ୍ତି, কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି ଏ ମାସ ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ। ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ମାସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାସମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ମାସ ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ ଯଦି ନ କରିବେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ନରକ ଗତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ମାସ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଭଗବନ୍ତ ଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ବୃହତ୍ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବ ତାହେଲେ 1000 କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ ସମାନ। ମାସର ମହିମା କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ଏ ମାସ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ମାସ ଆସୁଛି 3 ବର୍ଷ ଥରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତି କରିବାର। ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ରହିବୁ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସ ଠାରୁ। ଭକ୍ତି କରି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନା, ତାଠୁ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। এই হিସାବରେ ଆମେ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି কার্তিক শতগুণ পুণ্য, অন্য মাসে যা করে তার শতগুণ অধিক পুণ্য কার্তিক মাসে হবে। মাঘে সহস্র সঙ্গ কম, আর মাঘ মাসে যদি করব তাহলে 1000 গুণ, সহস্র মানে 1000 গুণ। বৈশাখে লক্ষ গুণিতম, আর বৈশাখ মাসে যদি হব লক্ষ গুণিতম। পুরুষোত্তমে কোটি গুণম, আর পুরুষোত্তম মাসে যদি হব কোটি গুণ। কথা বুঝতে পারছেন? এতে মহিমা কথা ঢের কুହାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କହିଦେବା, ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ। ସା ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଠାରେ 4 ଜଣଙ୍କର କଥା କୁହାଗଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅଧିମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। 4ଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁମେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ, ସବୁ କପଟତା ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। କେବଳ ଭକ୍ତ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି କପଟତା ଆଚରଣ କରିବା ଇଏ ମହାକପଟି। ବରଂ ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ରହିବାଟା ଭଲ। ଏ ନାଲି ଫାଲି ପିନ୍ଧି ଏହିପରି କପଟତା ଆଚରଣ କରିବା ତାହାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ। ଯେମିତି ଇଏ ଶିବଜୀ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା ରାବଣ, କେବେ ହେଲେ ରାବଣକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଏମିତି ସାଧାରଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଶିବଜୀ ଏତେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏହିପରି ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯେତେ ସବୁ କପଟତା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ। ମରିଯାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାନରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ଯାଇକି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି, ସେଠି ଯିବି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ବି। କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗରିତ ଅପରାଧ କରିଛି। କାହିଁକିନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ବା ତାର ରାକ୍ଷସ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ହରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏତେ
ତା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ନାଲି ପିନ୍ଧିକିରି ଇଏ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ରହି ସବୁ କପଟତା ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ତା ଭଳି ଅପରାଧ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। କେହି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଅଛି ସେଇ ବେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁ ନାଲି ପିନ୍ଧିକରି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଶା ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାତରିକି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତୁମେ ନାଲି ଛାଡ଼ି ଧଳା ପିନ୍ଧ। ନାଲିର ମର୍ଯାଦା ଅଲଗା। ନାଲି କେମିତି ଲାଗେ? ତ୍ୟାଗ, ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା କରିଛେ। ନାଲି ପିନ୍ଧିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ମାୟାର ସେବା କରୁଛେ। ତାହେଲେ ନାଲି କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବା? ये महाअपराध। हम केवल छलना करेছে, कपटता करेছে। ये अपराध के क्षमा करेंगे। कथा बुझ रावण यही करवा जो रामचंद्र उपयुक्त शिक्षा देवे। केवल ताको मारिला नहीं सर्वंश समस्त नाश कर परिस्थिति अपहरण करा सन्यासी धारण कर तार परिणामटा कौन? ये भगवान रामचंद्र तार उपयुक्त शिक्षा देवे। केवल ताको बध कला नहीं तार आत्मीय स्वजन गोटे पर गोटे मारे ताको दुख देवे शेष ताको मारे। प्रथम जब मारी था सब तो मन सरी जाई था। भगवान किपरि मारले तार जिते आत्मीय स्वजन बंधु मान अति प्रियतम पुत्र बेंगा ये अति प्रियतम भाई कुंभकर्ण ये समस्त गोटे पर गोटे मारी केवल ताको दुख देवे। तंगर हृदय जरा जीर्ण हो गला आप शेष ताक मारे। यह दंड। सन्यासी वेश धारण करी परिस्थिति अपहरण भविष्य कई साधु सन्त मान विश्वास करना ना। तो शिवजी ये लगी रावण को अत्यंत रुष्ट थे, असंतुष्ट थे। पार्वती अनुरोध कले भी से केवल तार पसंद है मो मरला परे ये लगी ये कथा। तेणु एठारे देखा जाऊँगी आम एठारे देखा यहीपरी कार्तिक मास अन्न मास सब तुलना कर सरी जाए। तो ये चारिटा पुरुषोत्तम कथा कहुच्छी। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रूप आम मान शिक्षा दौरान भल मनुष्य हो कपटता कपट होना। मनुष्य देह पाइच बहुत दुर्लभ मनुष्य देह। यही देह प्राप्त आम यदि कपटता आचरण करवा कोटि कोटि कल्प धरी से कपटता ये पड़े केवल आउ उद्धार हो पार सरल ये लगे भगवान रामचंद्र आम मैंने शिक्षा दौरान कौन माने मनुष्य हुआ। महाभागवत महाभक्त किसी आवश्यक नहीं तो मनुष्य प्रभुपाद यही शिक्षा दौरान तथा मनुष्य हो। ये रामचंद्र ये मर्यादा पुरुष आमर मनुष्य हाँ से शिक्षा दे भगवान रामचंद्र भगवान माने लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र आम मैंने शिक्षा देला कौन मोर भक्त हो। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र आम मैंने शिक्षा देला कौन प्रेमिक भक्त हो। प्रेमिक हो अर्थात भगवान प्रेमिक हो। तेना प्रेमिक हवा माने कौन ये गोपी मान गोपी माने भगवान के कहीं एत प्रिय से मैंने एक प्रेमिक भक्त थे। अन्य कौन से कामना ना केवल भगवान के सुख विधान। तेनी से मैंने एत प्रिय भगवान के भगवान तो सब जानती तो बाहर तिलक माला जाए धर्म कहीं जिते नाली पिंधे जाए कर रंग कर जाए कर भीतर किए अच्छा से भगवान तो मनरे कौन चले से जान सब क्या हनुमान के आखिर फाँकी दे पारे कि भगवान के आखिर फाँकी दे पार कि सी भीतर अच्छा तुम भावटा कौन से प्रकाश कर लोक मान पाखे बाहर देखा बहु महाभागवत महाभक्त बड़ गुरु बड़ ये भीतर कौन भाव आज से बाहर प्रकाश कर लोक पाखे अरे ये एत बड़ भागवत एत बड़ भक्त देखे देखे कौन कर कथा बुझे। हाँ सावधान प्रथम शिक्षा रामचंद्र मनुष्य हो मैंने सरल यदि हम यहीपरी सरल भक्ति कर तार कौन दोष ना भगवान कृष्ण मोर जी निष्कपट भक्त हम तार कौन विपद ना।
आ भगवान गौरचंद्र कहते प्रेमिक हो केवल भगवान के इंद्र तृप्ति पाई निज जीवन उत्सर्ग करिवो तुम्हारा जीवन सार्थक हो आ पुरुषोत्तम मास कहते कौन अधिक मास पुरुषोत्तम मास से कहते बाप 30 दिन मोर हो मतलब 30 दिन केवल मोर हो प्रतिदिन यही भगवत भक्तिर युक्त हो मोर हुआ माने कौन ये 30 दिन तुम्हें निष्ठा सहकारे भगवान भक्ति कर ताहले तुम्हें कोटि गुण अधिक फल मु तुमको प्रदान करी तो बर्तमान आम कंपेयर शेष करवा दुईटा मास हिसाब से गोटे कहगला कौन कार्तिक मास आ पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से पुरुषोत्तम मास कह अधि मास पुरुषोत्तम मास कह गोटे हूँ नित्य पुरुषोत्तम और गोटे नैमित्तिक पुरुषोत्तम नित्य पुरुषोत्तम हूँ दामोदर मास कार्तिक मास यही मास यदि आम निष्ठा सहकार पालन करवा ताहले आम कौन हो पार राधा रानी हाँ प्रिय हो मान प्रसन्न विधान कर कहीं राधा रानी का प्रिय और ये पुरुषोत्तम मास यदि आम यही पालन करवा ताहले कौन हम हाँ ताहले कौन हम हाँ ये पुरुषोत्तम मास आमको सर्टिफिकेट दे हाँ तुम्हें आज राधा दासी हाँ ये प्रूफ हिसाब से साइन कर हाँ तो आम जीवन परम सिद्धि हूँ कौन हाँ राधांकर दासी हाँ मंजरी स्वरूप यह हूँ आम गौड़ीय धारा सर्वोत्तम पजिशन मंजरी भाव मान राधा कृष्ण के मिलन सब से उपस्थित ये सर्वोत्तम सेवा हाँ मंजरी भाव पुरुषोत्तम मास में जब आम ठीक भाव पालन कर भक्ति करवा तार पुरुषोत्तम मास आमको यही सर्टिफिकेट तो ये बर्तमान आम शेष करवा जे पद मान ये कहुच्छी प्रथम कथा है कौन मर्यादा पुरुषोत्तम कहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र कहते तुम्हें मनुष्य हो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र कहते मोर भक्त हुआ प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कौन तुम्हें प्रेमिक हो हाँ आओ अधि मास पुरुषोत्तम मास से कहते मोर हो ताहले कौन हो मु तुमको सर्टिफिकेट दे देवी तुम्हें राधांकर दासी हो पाए आम बर्तमान शेष करवा जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र की जय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र की जय कृपा पुरुषोत्तम अधिमास की निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल ताले ये मास को कहा कृपा पुरुषोत्तम हाँ ये मास यही भगवत भक्ति करिया पुरुषोत्तम मास कृपा हमें प्राप्त है राधा रानी को दासी है पर सर्टिफिकेट लिखे देवे निताय गौर प्रमानंदे हरे हरि बोल हरे कृष्ण कार्यक्रम प्रश्न थी कि अच्छा हरे कृष्णा टाइम है रख कह दियो हाथ खुले दियो सेमती देखिए हाथ उठेगा नाम करेगा समस्त कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय पुरुषोत्तम मास की जय कृपा पुरुषोत्तम मास की निताय गौर प्रमानंदे हरे बोल महाराज की जय हरे कृष्ण कौन तो हाँ हरे कृष्ण कार कौन से प्रश्न अच्छे कि महाराज पचार कार कौन से प्रश्न अच्छे
ହଁ ଏଠାରେ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ ସରଳତା ମାନେ କୌଣସି କପଟତା ରହିବ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ହଁ ତୁମେ ଶୋଇଯିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ଏହାକୁ କପଟତା କୁହାଯାଉଛି। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି, ଆମେ ଶୋଇଯିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାଉନି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ କପଟତା। ଆମେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା କାମ କରିବା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୁହଁ। କିଏ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି, କିଏ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇছে ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏହାକୁ ସରଳତା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଠି କପଟତା କରି କହିଦେବା ଯେ ଆଜି ମୋର ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ, ହଁ ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ଆମେ ଥାଳି ଧରି ଆଗରେ ଆସୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଏସବୁ କପଟତା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଖାନା ବନ୍ଦ, ଇଏ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ବାସ୍ ମଙ୍ଗଳାଦି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ସେବା କରିପାରୁନି, ବାସ୍ ଖାନା ବନ୍ଦ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଖାଇବ କେମିତି? କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି କପଟ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଯଦି ଲଗ୍ନ କର ତୁମେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଗ୍ନ କଲ ମାନେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। କଥା ବୁଝିଗଲା? ଏହାକୁ କପଟତା ଆରେ ସେ ହବ ନା। ତୁମ ଶୁଣ, କାହାକୁ ଅଧୀନ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ତୁମକୁ ଇଏ କରିବ, ହଁ ବାଟରେ ଆଣିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ଅଧୀନରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ମହାଜନ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ଅନାଦି କାଳ ଧରି କରିଥିବ, କେବେ ହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହଁ ଏ କାମ କରିବା, ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরে হরি বল, হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, বন্ধ করো। বন্ধ করো। রেকর্ডিং হয়েছে?